الإمام أحمد نية القبول تمام كل سوء والحفظ والعناية والرعاية والحراسة والقبول التام من الإمام على هذه الإيمان بعبد الله الآن نسأل الشيخ ورحمة الله قال كل درجة من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله والصلاة تريد بسم الله الرحمن الرحيم. الله والصلاة تريد بسم الله الرحمن الرحيم. الله فلا شيء خلق ولا شيء ما زال من قبل من حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء خلق ولا شيء فزاد من قبل من حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا شيء خلق ولا شيء ما زال من قبل من حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء خلق بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر رزق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر رزق الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. ربي أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. رب أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. رب أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. أوصيتم أن مخرجا ومن صورنا من الفرعون فتعالى الله رب لا إله إلا هو العرش الكريم. ومن يدعو على الآخر القرآن نوبه فإن وجهه لربه إلا هو يحيي ويميت. أقول منكم الحق خير الراحمين. سبحان الله يحمد حين تصبحون. فالعمر بالسماوات والأرض حين تنزلون. يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي ويذيب الله وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأنزلنا القرآن على جبل ولا خمسة مقصد من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهو الله لا إله إلا هو العليم المشهد والرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله ما يشركون. وخالق البارئ والمصور والإسلام يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. سلام على نوح العالمين. بذلك يجد المسلمين وعباد المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. شر الأرض والسماء والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر في الأرض والسماء والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر في الأرض والسماء والسماء العليم. اللهم إني أسألك بغير ما وعافية وسد وتمنك علي وعافيتك وسد كل آخرة. اللهم إني أسألك بغير ما وعافية وسد وتمنك علي وعافيتك وسد كل آخرة. اللهم إني أسألك بغير ما وعافية وسد وتمنك علي وعافيتك وسد كل آخرة. اللهم إني أسألك وسيلك وسيل حملتك وملائكتك وجل خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا شريك لك وإن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وسيلك وسيل حملتك وملائكتك وجل خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا شريك لك وإن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وسيلك وسيل حملتك وملائكتك وجل خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا شريك لك وإن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وسيلك وسيل حملتك وملائكتك وجل خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا شريك لك وإن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ومن كان وسيلة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ومن كان وسيلة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ومن كان وسيلة. آمنت بالله العظيم وبالجبت والطاغوت واستمسكت بالقرة الوثقى من صنع الله سبحانه. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالقرة الوثقى من صنع الله سبحانه. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالقرة الوثقى من صنع الله سبحانه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم اني اسالك من وجهك الخير واعوذ بك من وجهك الشر. اللهم احفظني لا اله الا انت وفقتني وانا عبدك وانا عبدك وانت مصطفى واعوذ بك من شر ما صنعت واقول لك بنعمتك علي واعوذ بك فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان الله لم يشاء من كل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله بحق بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه اخذ بناصيتي ان ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث من عذابك استجيب ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد غيرك طرفه عين. اللهم اني اعوذ بك من الحق والسرق والحج والكسل واعوذ بك من الجوع. اعوذ بك من الجنون والخلع من والوجل وقول الرجال. اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العافيه والمغفره الدائمه في ديني والدنيا يا رب العالمين. اللهم صل على وعافيه اللهم فضل بين يدي الخير ومن فوقه واعوذ برضوانك ان اقتل من تحتي. اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تهديني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني وانت على كل شيء قدير. صلى خلقت الاسلام على والاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى الذي يهديني ويهدي محمد مسلما ومن كان من المشركين. اللهم اني اسالنا بك سيدنا وبك وبك نموت وعليك نتوكل واليك المشهور. اصبحنا وصلنا لله الحمد لله رب العالمين. اللهم اني اسال الخير هذا اليوم فتحه ونصره وعمره والهدى. اللهم اني اسال الخير هذا اليوم وخير فيه وخير قبله وخير بعده واضرب بشر اليوم وشر فيه وشر قبله وشر بعده. اللهم ما اصبح به من نعمه او بحد من فضلك ولك لا شريك لك الحمد ولك الشكر على ذلك. الله بحمده على خلقه ورضا نفسه ومن الكلمات. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وجعل من الكلمات. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وجعل من الكلمات. سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه ورضا نفسه وجعل من الكلمات. سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه ورضا نفسه وجعل من الكلمات. سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه ورضا نفسه وجعل من الكلمات. سبحان الله على ما خلق بالسماء. سبحان الله على ما خلق بالارض. سبحان الله على ما من ذلك. سبحان الله على ما خلق. الحمد لله على ما خلق بالسماء. الحمد لله على ما خلق بالارض. الحمد لله على ما من ذلك. الحمد لله على ما خلق. لا اله الا الله على ما خلق السماء. لا اله الا الله على ما خلق الارض. لا اله الا الله على ما من ذلك. لا اله الا الله على ما خلق الخالق. الله اكبر على ما خلق السماء. الله اكبر على ما خلق الارض. الله اكبر الخالق. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على ما خلق السماء. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على ما خلق الارض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على ما بين ذلك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد ما الخالق. لا اله الا الله ولا شريك له. له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. تكبر الرحمن لا اله الا الله ولا شريك له. له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. على كل الرحمن لا حول ولا اله الا الله ولا شريك له. له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. على كل الرحمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله.
صلاة وسلاما دائما وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن حبيب رحمة الله على المغفور بالله. صلاة وسلاما دائما بالله وعلى آله وصحبه الكل المرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن حبيب رحمة الله على المغفور بالله. صلاة وسلاما دائما بالله وعلى آله وصحبه الكل المرضى. Kita dengarkan dari tamu kita Habib Hasan Ahmad Sekar. Alhamdulillah pagi hari ini silaturahmi dengan kita. Bila terjadi keterjadi dan insyaallah terjemahkan oleh Ustaz Haji alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Enggak masalah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لحضور الجماعة ولذكره ولشكره ونسأله كما وفق أن يقبل. Beliau Al-Habib Hasan memulai ceramahnya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memilih kita untuk hadir di salat subuh berjamaah ini untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memilih kita untuk dalam keadaan seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد الحضور جميعا خصوص الحبيب هاشم بن الشيخ بكر حفظه الله ونفعنا به جميع الحاضرين والحاضرات الإمام المسجد والقائم عليه وناظره والحاضرين والحاضرات حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع آمين آمين يا رب العالمين. Beliau bersyukur mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid, segenap para pengurus, para imam, para khatib yang bertugas di masjid ini, dan terutama kepada Al-Habib Hashim bin Abdul Syekh Bakar bin Salim dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada subuh ini. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjaga kita semua, dan apa yang beliau doakan mudah-mudahan doa beliau tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. نتكلم وإياكم في هذه الدقائق المعدودة عن حسن الظن بالله وبعباد الله. Dan pada kesempatan ini beliau ingin, di kesempatan yang sedikit ini, beliau yang terbatas ini, beliau ingin berbicara tentang bagaimana kita berserah diri kepada Allah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان ليس شيء فيهما من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. Maka beliau mengutip daripada Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada dua perkara yang apabila dimiliki oleh orang tidak ada kebaikan di atas daripadanya. Maka yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berprasangka baik terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud walladhi nafsi biyadihi ma utiya 'abdun mu'minun khairan min husnul dhann. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ma utiya 'abdun walladhi nafsi biyadihi ma utiya 'abdun mu'minun khairun min husnul dhann. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, yang mana diriku hanya pada genggamannya itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik diberikan kepadaku kecuali yang ku dapati hanyalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ba'd as-salaf man u'tiya nasiban min husni adh-dhanni fi ikhwanihi araha qalbah. Maka sebagian orang-orang salafus saleh berkata, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berprasangka baik kepada saudaranya, teman-temannya, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Ma ma'na husnul dhanni billah?
apa arti sesungguhnya daripada berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. الكثير من الناس لا يفهم معنى حسن الظن بالله. Banyak di antara kita gagal memahami tentang bagaimana berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. تجد كثيرا من الناس منهمك في المعاصي والغفلة والفسوق ثم تسأله لماذا يقول لك الله غفور رحيم. Maka kemudian banyak kita melihat fenomena orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, lupa kepada Allah, dan mereka berkata bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. هذا ما فهم معنى حسن الظن بالله. Dan ini orang yang mengatakan ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. يقال لمثل هذا الله يقول والله شديد العقاب. Maka dengan orang-orang yang seperti ini, mereka yang bermaksiat kemudian mengatakan Allah itu Maha Baik, maka Allah mengancam di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat ngeri, sangat ngeri siksanya. يقول الإمام النووي ومعنى حسن الظن بالله. Dan Imam Nawawi berkata, adapun arti daripada berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, أن العبد المؤمن إذا وفق لطاعة الله أحسن الظن بربه أنه قد قبلها. Maka kata Imam Nawawi, orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan amal baik, maka ia mengira apakah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لكن إن أحسن العبادة وأداءها من شروطها وواجباتها وسننها ذلك يحسن الظن برب الله أنه قد قبل. Maka apabila kita melakukan amal ibadah, menunaikannya dengan menyempurnakan segala syarat-syaratnya, kewajibannya, maka dia akan menyangka bahwasanya dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وإن أذنب, walaupun dia seorang pendosa, ثم بعد الذنب تاب ورجع واستغفر بشروط التوبة المعتبرة أحسن الظن بربه أنه قد تاب عليه. Maka kemudian walaupun seorang pendosa, kemudian dia kembali ke jalan Allah, dia bertaubat, kemudian menyanggupi syarat-syarat taubat yang telah ditentukan, maka dia berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah telah memberikan taubat kepadanya. Allah yaqul fil Quran kama dhannukum bi rabbil alamin. Kama dhannukum bi rabbil alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fama dhannukum bi rabbil alamin. Ay madza tadhunnuna billah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dengan apa yang kau sangkakan kepada Tuhan semesta alam? Madza tadhunnu bi rabbik? Dengan apa kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzi tadhunnu fillah sayakun. Alladzi tadhunnuhu fillah sayakun. In dhananta hasanan sayakunu hasanan, wa in dhananta ghaira dzalik sayakun ghaira dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang berprasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan terjadi. Maka siapa yang berprasangka baik maka akan selalu terjadi. Ya, في الحديث القدسي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Maka di dalam hadis bahwasanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama prasangka hamba-hambanya, maka berprasangkalah sesuka kalian. ظن في الله حسن في حياتك ومماتك. ظن في الله حسنا في حياتك ومماتك. Maka berprasangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di hidup kalian dan di dalam mati kalian. Ja'a rajul ila Ibn Abbas yas'alhu. Maka kemudian datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya. Qala ya Ibn Abbas, man yuhasibu an-nasa yawm al-qiyamah? Maka kemudian orang ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, siapa yang akan menghitung manusia nanti di hari kiamat? Allah. Maka kemudian Abdullah bin Abbas berkata, Allah. Alhamdulillah, fuzna wa sa'idna. Maka kemudian orang laki-laki berkata, segala puji bagi Allah, kami telah menang dan kami telah bahagia. Qala Ibn Abbas, wa ma dzak? Innahu hisab. Maka kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, kenapa kau bahagia? Ini adalah hitungan. Qala ma ra'ayna al-khaira illa min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi berkata kepada Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat kebaikan kecuali itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syab kan ala firashil maut. Seorang pemuda
waktu itu di atas ranjang dia sedang sakaratul maut. فجاءت أمه تبكي عليه. Maka kemudian datang ibunya menangis karena melihat keadaan anaknya. فلما رآها تأثرت سألها. Maka kemudian anak tadi melihat ibunya menangis, maka menanyakan kepada ibunya. قال يا أمي. Mama, wahai mamaku, لو جمعت حطبا ثم أحرقتيه أكنت واضعتني في النار. Maka kemudian pemuda tadi yang sekarat tadi berkata pada ibunya, wahai ibu, walaupun engkau kumpulkan kayu bakar, kemudian engkau taruh aku di atas tumpukan kayu tersebut dan engkau ingin membakarku. La yumkin. Maka kemudian ibunya berkata, tidak mungkin aku akan memperlakukan engkau seperti itu. Qala laha Allahu arhamu bi minki. Maka kemudian pemuda tadi berkata, demi Allah, Allah lebih menyayangiku daripada engkau, wahai ibu. Wa idza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinudh dhanna bi rabbih. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, tidak pantas salah satu seorang kalian meninggal kecuali kalian itu meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadatuna ahlu tasawuf wa yanbaghi lil mu'min an yagrina baina al-khawf wal raja. Khawf raja ila waqt al-maut, qala yughallibu ar-raja. Maka kemudian orang-orang yang ahli tasawuf mengatakan seyogianya seorang hamba itu selalu menggandengkan kedua perkara, yaitu takut dan penuh pengharapan. Kedua perkara ini digandengkan sampai tiba waktu ajal kita. Qalu yanbaghi liman hadara maut mayyit qabla an yamut yu'annishu billah wa bi ni'matillah wa fadlillah ويعطيه من الأدلة والكلام على حسن الظن بالله وعلى رحمة الله. لا يخوفه أنت قادم على النار، أنت قادم على برزخ، أنت تب وارجع إلى الله. لا 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 أنسوا بالله. Maka seyogianya sepantasnya kalau kita menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, kita disuruh untuk membantu dia untuk mengingat segala kenikmatan Allah, membantunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya kita menakutkan dia, mengancam dia. Kita dengan berkata-kata yang negatif kepada orang yang sedang sakaratul maut tadi. Nas'alullah an yarzuqna wa iyyakum husnul dhanni billah. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma husnul dhanni bi ibadillah fa huwa aidan min a'zamil qurubat ila Allah. Dan adapun berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Yaqulu ba'd as-salaf law anni sami'tu rajulan fi qimmati jabal yunadi an-nas wa yaqul ana rabbukum al-a'la la ahsantu dhanna bihi wa qultu annahu yaqra Qur'an. Maka kemudian beberapa orang salafus saleh berkata, apabila ada seseorang naik di atas gunung, kemudian dia berteriak memanggil orang-orang, kemudian dia berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling mulia. Wa la'ana rabbukumul a'la. Aywa, qala ahsantu dhanna bihi wa la dhanantu annahu yaqra Qur'an. Maka kemudian aku tetap akan berprasangka kepadanya yang baik, dan aku mungkin akan berprasangka dia membaca Al-Quran. Ya Allah yaqul fil Quran ala lisan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Karena di dalam Al-Quran ada ayat yang Allah katakan di dalamnya ana rabbukumul a'la. Walakin kama dzukir fi syarh kitab Sayyidi al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi radhiyallahu anhu wa arda, kitab risalah al-Jami'. قال وحسن الظن بالناس على 3 مراتب. Maka kemudian beliau mengutip daripada kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dijelaskan bahwa ada 3 tingkatan dalam berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qismun husnul dhann wajib wa su'ud dhann haram. Maka yang tingkatan pertama adalah berprasangka baik yang wajib dan berprasangka buruk yang haram, tidak boleh sama sekali. Qalu kull ma zahiruhu as-salah yahrum su'u dhanni bi sahibihi. Dan setiap perkara yang kita lihat baik dari luar seseorang itu, dari zahirnya dia baik, kita diharamkan untuk berprasangka buruk. Ahad ra'aytu yatasaddaq amam an-nas. La tasu'u dhanni bi taqul hadha min ajli yakun an-nas annahum tasaddiq haram. Hadha zahiruhu as-salah wal khair.
Maka apabila kita melihat ada orang berbagi-bagi, bersedekah, jangan kita langsung menyangka dia orang Banjar tuh hendak pamer, lain sebagainya supaya disebut orang dan lain sebagainya. Nah ini haram, kita tidak boleh langsung menghukumi seperti itu. واحد رأيته يصلي كثير تقول هذا من أجل يقول الناس إنه يصلي حرام ما يجوز. Atau kita melihat orang yang masuk masjid, kemudian kita lihat orang ini banyak sholat, lalu kita menghukuminya, ini orang sholat ini supaya minta pujian, supaya disebut orang tukang sholat ini. Setiap orang yang menampakkan perbuatan baik di zahirnya, kita diharamkan untuk berprasangka buruk kepadanya. Adapun yang kedua, berprasangka buruk kepada hamba-hamba Allah dengan status makruh. وكما لا يخفاكم المكروه أنه ما تثاب على تركه ولا تعاقب على فعله. Maka definisi makruh adalah apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. قالوا وهذا كل ما ظاهره إما الصلاح وإما الفساد. Dan adapun orang yang melakukan ini itu antara dua, antara dia menampakkan kerusakan atau dia menampakkan perbuatan yang baik, perbuatan positif. Mungkin contohnya pian-pian melihat ada seorang laki-laki menangis depan perempuan. Mungkin kita bisa berprasangka itu bininya, itu saudara perempuannya, itu keluarganya, atau mungkin kita bisa melihat ini perempuan lain. وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي خرج مع صفية فاتبعه بعض الصحابة. شوف الشيطان وسوس له، شوف النبي معنا يمشي، فالتفت إليه النبي قال يا هذا إنها صفية. Maka kemudian ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi keluar berjalan dengan Sofia. Maka kemudian ada beberapa sahabat yang dari belakang membuntuti Nabi, dan setan menggunakan kesempatan memberikan waswas kepada sahabat. Kemudian setan berkata, dengan siapa Nabi berjalan? Maka kemudian Nabi menoleh kepada sahabat, "Hei kamu, aku sedang berjalan dengan Sofia." Al-qism ats-tsalits. Adapun tingkatan yang ketiga, derajat yang ketiga, husnul dhanni bi sahibih mubah. Berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah dengan statusnya mubah. Wa huwa kullu ma zahiruhu al-fasad. Dan apapun yang dilakukan orang ini lebih sering perbuatan negatif. Ra'aitu wahid fi dukkan bi'al khumur. Mungkin kali antum bisa lihat contohnya orang di toko jual minuman keras. Laka anta su'u dhanni bih wa laka anta ihsanu dhanni bih. Mungkin antum bisa sangka baik atau sangka buruk dengan orang itu. ايش يعمل في دكان ما حد يدخل الا وهو يريد يشتري. Tidak ada orang yang masuk ke dalam toko jualan minuman keras kecuali untuk itu. رأيت واحد في مكان خاص بنساء. Atau mungkin antum melihat bubuhan laki-laki masuk ke tempat khusus perempuan. لماذا يدخل بين النساء؟ Bapak di orang Banjar tuh masuk ke wadah binian, orang laki-laki ini bapak masuk wadah binian. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا مواضع التهم. Maka Nabi SAW bersabda, hati-hatilah kalian di tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. لا تجلس في مكان يتهمك الناس فيه. Maka kemudian jangan kalian duduk di tempat-tempat yang orang bisa mungkin berprasangka buruk dengan kita, menimbulkan fitnah. وتسبب لك إشكالات مع الناس. Dan yang sebab menjadikan kita bermasalah dengan manusia. يقول سيدنا علي عليه السلام من أوقع نفسه في موقع تهمة فلا يلومن من أساء الظن به. Maka Sayyidina Ali berkata, siapa yang menempatkan dirinya di tempat yang memang biasanya orang pasti prasangka buruk dengan kita, atau tempat itu memang tempat jelek, tempat fitnah, maka jangan salahkan orang kalau ada orang yang berprasangka buruk dengan dia. Wal-Imam Ghazali dzakara fil Ihya, qala ahsanu dhann fil nas kulluhum illa wahid. Maka Imam Al-Ghazali berkata di kitabnya Ihya, maka berprasangkalah kalian kepada hamba-hamba Allah dengan prasangka baik kecuali dengan satu. Nafsak.
su'ul dhann biha. Dengan diri kita sendiri. Wajib kita prasangka buruk kepada diri kita. Qala in ra'ait man huwa asghar mink ihsan adh-dhann bih anna ma'asih qalil lianna amrak saghir wa qad yakun la dhanba alayh. Maka apabila pian yang tuha melihat ada anak kecil depan pian atau orang yang lebih anom dari pian, maka pian harus prasangka baik dengan anak ini karena mungkin maksiatnya lebih sedikit daripada aku. Wa in ra'ait man huwa akbar mink ihsan adh-dhann bih annahu akbar mink sinnan qad ata'a Allah akthara mink. Atau mungkin kita yang muda kemudian melihat orang tua, kita harus berprasangka baik kepada yang tua dengan berkata di dalam hati mungkin ibadahnya lebih banyak daripada aku. بل الأكبر من هذا يقول الغزالي أن تحسن الظن حتى بالكافر لأنه لا تدري بما يختم له ولا تدري بما يختم لك. Bahkan yang lebih besar daripada itu di dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali beliau berkata bahwa yang lebih besar itu berprasangka baik bahkan terhadap orang kafir karena kita tidak tahu bagaimana nasibnya ke depan orang kafir tersebut. والمعنى يريدنا الله ورسول الله وسلفنا الصالح ننشغل بأنفسنا. Dan tujuan ini Allah dan Rasulnya menyuruh kepada kita untuk berbuat sedemikian rupa untuk menyibukkan diri kita ini, memperhatikan diri kita ini. Maka sebagian salafus soleh berkata bahwasanya beruntunglah orang yang memperhatikan aibnya daripada aib-aib orang. وفي الختام مسألة واحدة قالوا سوء الظن في حسن الظن مكروه. Maka kemudian di penutup ini adalah berprasangka baik yang dimakruhkan, statusnya makruh. كأنه ورد عن الشافعي أنه قال لا يكون ظنك إلا سيئا فإن سوء الظن من أقوى الفطن. Maka kemudian mungkin beliau kutip daripada Imam Syafi'i, لا يكون ظنك إلا سيئا فإن سوء الظن من أقوى الفطن من أقوى الذكاء. Maka tidak ada di dalam diri seseorang itu kecuali prasangka buruk. Maka berprasangka buruk itu adalah sebagian daripada kecerdasan. Qala al-fuqaha wa hadha khas bi bab al-muamalat. Dan ini adalah maksud ini khusus untuk bab jual beli mungkin. Wahid tajir, mungkin ada orang kaya. Ja wahid min an-nas ilayhi. Salah satu orang dari manusia datang kepada orang kaya tadi. Qala a'tini syai'. Maka kemudian orang itu berkata kepada orang kaya, berikan aku sesuatu. Dayn sa'atik ad-dayn ba'd yawmin ba'd kam. Maka kemudian orang kaya tadi bilang kepada orang miskin tadi, kembali kamu setelah sehari atau 2 hari. Tajir hadza la ya'rifu. Nah, orang kaya ini tidak kenal orang ini siapa. Qalu bi hadhihi al-halah tughallib su' adh-dhann, taqul Allah yarji' ma yarji' ma. Maka kemudian orang yang disuruh kembali sehari 2 hari tadi mungkin bisa berprasangka orang ini kembali apa enggak. ليس من الفطنة أن كل من جاء تعرفه أو لا تعرفه تحسن الظن فيه. هذا غباء. Maka kemudian daripada salah satu kecerdasan adalah mengetahui siapa yang datang kepadamu dan siapa yang tidak engkau kenal yang datang kepada kau. قالوا إلا إن كان ماله كثير ولا يخشى فقر ولا يخشى شيء ما في مشكلة شيء آخر. Walaupun orang tadi merasa bahwa hartanya sangat banyak, dia tidak takut kemiskinan, dia tidak takut hartanya habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan. Ya, bagi para ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang ingin bertanya, baik berkaitan dengan tema yang beliau sampaikan ataupun beliau tema dipersilakan. Ya, مثلا هذا كثير يستدل مننا بأن يقول شهادة أسبوع الله عدى أجر ini. Kami yakin jadi banyak isi muskilah permasalahan pasti ada yang mungkin nanti tanyakan bahwa mumpung ada ahlinya. Silakan jangan sungkan gitu, tapi jangan yang kira-kira yang tidak bisa dipahami oleh umumnya, dan jangan niat proses menjujur bertakun. Silakan. Ada Bekas dia ada juga. Ditarim dia.
Ya, alhamdulillah kalau kita dapat jawaban yang puas, alhamdulillah. Kalau tidak, Makasih ditarik. insya Allah nanti Ini kita labuan. dapat pertanyaan. Nice. Ya, silakan. Dari Sopo. Buat Nabi Muhammad. Ini kita dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat aja. Dalam kita mendapat musibah atau cobaan yang kita hadapi, mana yang lebih utama dalam kita mendekatkan diri kepada Allah antara kesabaran dengan keikhlasan? Kadang kita sabar tapi belum ikhlas, dan sebaliknya kita ikhlas tapi belum sabar. Kita jadi. السؤال يقول واحد أصابهم شيء من المصائب ويختار بين الصبر والإخلاص إيش الأولى من الصبر والإخلاص؟ ماذا سيفعل صاحبها؟ يعني هو أصيب بمصيبة. أصابه مصيبة. بعض الناس هم إخلاص بلا صبر، يصبرون ماشي إخلاص فيها. كيف يكون الأولى لهم من أولا يعني السؤال غريب، يعني هو الصبر يعني ينبغي له الصبر والتحمل بعد حدوث المعصية. وقد سئل سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني كيف نفرق بين ما نبتلي ويكون رفع في الدرجات، وبين ما نبتلي ويكون زيادة العذاب، يعني سببه يعني تكون هذه الفتنة عليه عذاب، نسأل الله العافية والسلام. قال من صبر وحمد واسترجع يكون رفع في الدرجات. Maka kemudian tadi menjawab pertanyaan pian tadi, mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan bahwa bagaimana kita membedakan antara musibah atau cobaan yang pertama kita yakini mungkin musibah itu bisa jadi penebus dosa kita, untuk penebus dosa kita. Kemudian musibah yang diberikan untuk menaikkan derajat kita. Maka apabila kita tadi bersabar, selalu bersyukur, memuji kepada Allah terus dalam keadaan itu, maka kita akan dinaikkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ubtuli bi musibatin ma wa tadajjar wa ya'is min Allah Subhanahu wa taala, hada takun adab, nasallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ketika ditimpa musibah, kemudian dia setelah tertimpa musibah merasa putus asa, merasa tidak punya jalan, nah ini kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan azab. واما سؤال الاخ الاخلاص في التحمل، صح، في الصبر والتحمل، فالاخلاص معروف يعني انه قصد العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، والاخلاص مطلوب في كل طاعه. لا يمكن ان ينفك الاخلاص عن الصبر او ينفك الاخلاص عن الطاعه. الاخلاص في كل طاعه يكون مطلوب في كل طاعه. Dan kata beliau, ikhlas itu definisinya jelas, seperti kita banyak ketahui bahwa ikhlas itu adalah memperbuat suatu amal kebaikan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini disuruh untuk disertakan di setiap perbuatan baik. Jadi kalau perbuatan baik tidak ada ikhlas itu percuma. Jadi mungkin maksud beliau itu setiap ada musibah pasti itu harus disertai dengan keikhlasan dan kesabaran. Bagaimana kita bisa menggabungkan kedua itu tergantung kadar kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang beliau ceritakan tadi, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Soal tadi misalnya imam takbir rakaat pertama, di rakaat kedua yang kita ini mazhab Syafi'i, di rakaat kedua imam ternyata habis bersentuhan dengan istri atau bersentuhan dengan orang lain. Dalam posisi itu, apakah yang
apakah harus imam ini keluar dan menarik imam di belakang atau dia pindah mazhab? السؤال يقول الإمام جاء يصلي بالناس في تكبيرة الإحرام ثم صلى ركعة ويطلع ركعة ثانية يذكرها في الصلاة في ركعة الثانية أنه لمس مرة ولا مس أحد ولا شيء من أجنبية. هل ولا المخرج للإمام هل يخرج ولا يسحب صاحبها في القفا يطلع إلى القدام ولا كيف يعني؟ أولا هل هو متيقن في لمسها؟ Itu dalam keadaan yakin sudah itu kan? طبعا على مذهبنا الشافعي وهو باطل لأن عند الشافعية لمس الأجنبية ينقض الوضوء مطلقا يعني سواء كان بشهوة أو بلا شهوة. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i jelas batal kalau kita memegang istri atau istri batal bagi istri orang bahasanya jelas batal itu dalam mazhab Imam Syafi'i. ويمكن أن نحمله على قول الإمام مالك الذي يقول به يعني بعض علماء الشافعية، لكن مشكلة يشترط يعني في الإمام في تقليد الإمام مالك يعني أن يتوضأ كوضوء الإمام مالك بن أنس، لأن الإمام مالك بن أنس يقول لا ينقض الوضوء بلمس المرأة إلا إن كان بشهوة، مرأة أجنبية إلا إن كان بشهوة. Maka kemudian pendapat yang bisa dipakai ketika di posisi itu bisa mengikuti pendapat Imam Malik, tapi syaratnya harus berwudu dengan wudu yang diajarkan Imam Malik, mazhab Imam Malik. Karena Imam Malik berkata tidak batal wudu orang memegang perempuan wa in kana bisyahwah. ينقض إن كان بغير شهوة، أما بشهوة ينقض. Hanya tersentuh gitu aja, terpegang, terjapai aja tuh kena batal di Imam Ahmad, kecuali dengan syahwat baru batal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wal imam yakhruj yashab sahibu annahu mutayaqqin annahu batilah. الإمام يخرج وصاحبه يعني ينوب عنه. Jadi setelah pian yakin sudah batal, keluar aja sudah pian, apalagi di situ sudah tarik kawan pian yang di belakang. هذا لو نسي أنه ما توضأ، ذكر في الصلاة. Atau mungkin bisa juga di beberapa kasus lupa wudu. Mungkin lupa wudu bisa juga itu cara itu. Cuman kalau opsional jarpian tadi mengikuti mazhab yang lain, jarsidin ada beberapa syarat yang rumit yang harus diikuti. belum itu. العاملة مذهبنا العاملة مذهبنا. أيوة العامي. الحبيب يسأل عن قول الفقهاء العامي لا مذهب له. قالوا معنى لا مذهب له أي لا نشدد على العامي الجاهل، لأن العامي اثنين، عامي عالم وعامي جاهل. فالعامي الجاهل الذي ما تعلم أبدا لا نشدد عليه في بعض المسائل. ويذكر الفقهاء خصوصا الفقهاء الشافعي بعض المسائل التي هي الدقائق المسائل لا ينبغي التشديد على العوام فيها، لأنه قد يحملهم كثير من أبواب مثل نية الاقتراب، مثل على سبيل المثال يذكرون في الصوم يعني عزكم الله المخروج في الغائط لو خرج ثم رجع، يقولون لا ينبغي ذكر هذا والتشديد على العوام فيها. كثير من المسائل التي ذكرها الفقهاء يعني هي دقيقة لا ينبغي ذكرها للعوام ولا ينبغي التشديد عليهم بها، لأنها قد تحملهم أقوال أخرى بالقول بصحتها. الله. Maka tadi Habib bertanya kepada Habib masalah tentang penjelasan sedikit tentang fikih, bahwasanya orang itu terbagi dua. Orang yang mengetahui dasar-dasar agama, yang kedua orang yang kedua memang betul-betul tidak belajar agama sama sekali. Nah, adapun orang yang tidak belajar agama sama sekali ini ada pendapat yang lain, dan kita tidak disuruh untuk terlalu menekan beberapa perkara-perkara
dalam agama, orang-orang yang memang tidak ada dasar fondasi belajar agama, dan berbeda dengan orang yang sudah ada dasar memahami tentang agama. Seperti beberapa masalah yang terperinci, masalah di bab puasa dan sebagainya, beliau contohkan apabila ada orang masuk ke dalam air, kemudian di saat puasa dia buang air besar, keluar setengah kemudian masuk lagi. Nah, ini kan tidak pantas untuk dibicarakan untuk orang-orang yang awam, yang belum ada standar pondasi memahami ilmu agama dan lain sebagainya. Kalau masih ada ditanyakan, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yang saya tanyakan ini ada hubungannya yang pertanyaan teman saya yang pertama tadi, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas itu dengan sabar. Yang dua tadi itu mungkin Pak Ustaz bisa memperinci lagi, yaitu tentang ikhlas tadi itu dengan istijab. Kita kan makan makanan yang mahal-mahal, yang susah, yang buat cahayanya, yang enak-enak itu setelah masuk dalam perut kita buangkan, dan waktu kita buang itu kita pulang. Nah, itu apakah itu yang dimaksud ikhlas itu? Yang kedua tentang sabar. Sabar itu ada dua, ada sabar karena Allah atau sabar karena iblis atau setan. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال يقول يا حبيب أن الرجال يقول يريد أن تفصل الموضوع اللي صاحبه أول على الصبر والإخلاص. الإخلاص كما واحد يأكل أي شيء من الأكلات غاليات والرخيص وأي شيء من الأكلات ثم إذا أراد يخرجها يعني ما يفكر شيء، خرجها بس، ما يفكر أنه أكل غالي ولا يفكر هذا أكل يعني أكل غالي لما اشتراها بثمن غالية. والثاني الصبر. ممكن أن تفصل بالتفاصيل يعني معنى هو الصبر. الصبر ينقسم إلى قسمين، يقول الصبر وكيف صبر لله أو صبر مع الإبليس، قالوا كيف. غريب يعني ما شاء الله. جزاك الله خير. Terima kasih kata beliau sudah. أولا يتكلم العلماء أن الصبر 3 درجات. Maka ulama berpendapat bahwasanya sabar itu 3 derajat. صبر على الطاعة. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وصبر عن المعصية. Dan kedua sabar dari tidak berbuat maksiat. وصبر على البلاء. Dan ketiga sabar dari ujian yang Allah berikan. قالوا أعظمها أجرا الصبر على البلاء. Dan yang paling besar adalah sabar kita dari mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. أي ابتلاء في الدنيا يبتليك الله بفقد حبيب أو فقد مال أو فقد أي شيء تحزن عليه، صبرت الله يثيبك. Maka kemudian segala bentuk macam apapun musibah yang Allah berikan, kita hilang anak, hilang harta, hilang segala sesuatu yang membuat kita sedih, kemudian kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. يتلو في الأجر الصبر عن المعصية. كيف تصبر نفسك تريد زنا، نفسك تريد سب، نفسك تريد أي معصية، كيف تحبسها وتمنعها عن هذا، يكون أجرك عظيم عند الله. Maka kemudian yang kedua beliau katakan orang yang sabar yang ketika dirinya ingin berbuat maksiat, ingin berzina, ingin mencaci orang, ingin memprovokasi orang lain sebagainya, dia tahan untuk tidak berbuat seperti itu, maka Allah akan memberikan ganjaran juga kepadanya. Maka yang pertama, tingkatan paling pertama tadi yang beliau sampaikan adalah sabar dalam berbuat taat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya pian-pian ini sudah di orang Banjar itu sudah panas, burit pian itu hendak keluar masjid sudah, tapi pian tahan masih sabar sampai selesai majelis ini. Nah, ketika kotak celengan tadi berjalan, diri pian itu kadang hendak bersedekah, tapi pian paksa bagaimana tangan pian masuk kantong menjulung duit dalam kotak tadi.
Nah ini mungkin penjelasan tentang sabar kata beliau. وأما يعني ما أتكلم على الأكل يأكل يشتري أشياء يمثل إخلاص. قالوا هل هو إخلاص مثل واحد يأكل ما يفكر في أسعار أكل الذي أكلها، يعني لما يخرجها لو وسخ هذا في الحمام ما يفكر كيف أنا بخرج هذا الوسخ هذا الأكل مثل $1,000,000 أو مليون، هذا ما يفكر من الأسعار. هل المقصود الإخلاص هكذا ولا في تفصيل ثاني؟ يعني هذا لا يسمى إخلاص، يعني هذا مسألة اسمه ما يسمى بالإسراف في المال. في عند الفقهاء يذكرون قاعدة في الإسراف يقولون لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. واحد ما شاء الله معه مال يبني مساجد يبني معاهد يتصدق كثير يعطي هذا مليون هذا 20 مليون هذا معه مال خير، هذا لا إسراف فيه، لا إسراف في الخير. ولا خير في الإسراف الخاص به، معه 20 سيارة، ايش داعي 20 سيارة؟ يشتري يعني أشياء يعني تافهة يعني يستخدمها قليل ثم يرمي بها، هذا إسراف. فالإسراف في حق نفسه، طعام يحتاج هو وأهل بيته على سبيل المثال في اليوم ب500,000 روبية على سبيل المثال، ويشتري ب10 مليون روبية، هذا إسراف. Maka kemudian beliau menjawab pertanyaan sampean tadi yang definisi ikhlas tadi, apakah seperti orang yang makan makanan mahal kemudian ketika dikeluarkan, ya orang Banjar itu kadang mikirkan lagi ya, sudah mahal kan dikeluarkan plong kada ada beban, itu tidak bisa digambarkan dengan keikhlasan. Cuman yang beliau tangkap orang ketika makan makanan mahal dan lain sebagainya, orang-orang yang boros, dan kata beliau orang boros itu tidak ada kebaikan dan tidak ada orang boros itu tidak ada kebaikan dan boros itu tidak pernah dalam lingkungan kebaikan. Jadi walaupun dia punya harta yang banyak, kemudian makan makanan mahal, kemudian dia tidak memikirkan apa yang dia makan, kemudian yang pian pukulkan tadi dengan arti bahwa orang yang ikhlas itu ya ketika keluar plong dan ada beban itu tidak bisa dijadikan definisi ikhlas, berbeda jalurnya. Wallahu alam mungkin insyaallah. Itu buat kita itu kan kita suci dan bersih dan anak istri kita pun malu kalau dilihat. Nah itu kan maksudnya itu yang sampai orang lain tahu. As-sajid a'lamu minal mas'ul. Mungkin diulangi lagi Pak, lebih perinci lagi. Ya. Kesiram kita bersihkan, sampai di belakang kita ini tidak ada lagi yang bisa melihat kekotoran kita tuh. Karena kalau ditaruh orang lain, dan kita kan malu gitu. Peribahasa yang sampean utarkan itu kadang bisa berbeda pemahamannya ketika saya terjemahkan ke beliau gitu Pak. Maksudnya ketika sampean mengutarkan pertanyaan itu langsung to the point pertanyaannya tanpa ada peribahasa lain, jadi gitu Pak. Karena beda geografis cara pandang, jadi ketika kita menyampaikan berbeda yang ditangkap beliau begitu maksudnya. Dengan permisalan tadi saya berusaha memahamkan beliau tadi. Maksudnya ketika apa definisi ikhlas itu, apakah seperti orang yang makan makanan mahal tanpa memikirkan harganya, kemudian ketika ingin BAB dia tidak mikir lagi ini makanan 1 juta 2 juta ya, cuma mau keluar aja plong tanpa beban. Dan saya tadi berusaha memahamkan beliau, cuman yang ditangkap berbeda begitu Pak. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lain sampean pertanyaannya berbobot. Yang lain silakan. Ya Pak, ada lagi? Satu lah lagi penonton. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada? Chris, nanya Chris. Ikri. Ada satu. Tidak sampai nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan sederhana saja, yaitu mengenai husnul billah, mengenai dengan adanya kondisi yang sekarang, orang-orang kafir yang mengancam kaum muslimin khususnya di Palestina saja. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana jiwa kita menerapkan husnul billah? Apakah terhadap orang kafir yang mencelakai kaum muslimin di muka bumi, ini bagaimana menerapkan dalam husnul billah? Husnul billah terhadap orang kafir. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال يقول كيف نطبيق حسن الظن بالله لما نشوف أخواننا في فلسطين يدمرهم إسرائيل عليهم وأعطوهم صواريخ وذا، كيف نطبيق حسن بالله وحسن بعباد الله لما نشوف هذه الواقع إخواننا دواعين مثلا يعني حسن الظن بالله في ماذا يعني؟ لما نشوف إخواننا في فلسطين المؤمن مبتلى. Ketika melihat fenomena saudara kita Palestina yang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini itu ujian mereka dari Allah Subhanahu wa taala. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل. أشد ابتلاء واختبار الأنبياء ثم الذين يلونهم. Maka kemudian kata Nabi SAW dalam hadis, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya itu فلا يمكن أن نسأل الظن بالله الله ما نصرهم الله ما أعانهم. الله قادر في لحظة زلزال يهلك إسرائيل في لحظة. قادر سبحانه. Maka kemudian di saat kita melihat fenomena sekarang ini yang Israel membombardir Palestina, itu kita sangat tidak dibolehkan untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu dalam sekejap memberikan gempa bumi di Israel, langsung hancur semua Israel, itu bisa. لكن الله ينتظر الله ينظر من سيتشرف من المسلمين من العرب المسلمين من العجم المسلمين في نصرة إخوانهم. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulur waktu untuk melihat daripada kita siapa yang mendapatkan kemuliaan dari menolong saudara-saudara kita yang sedang ditimpa, yang Allah uji di sana. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dari negara-negara Arab atau negara-negara yang selain negara Arab yang memberikan pertolongan untuk saudaranya di sana. 52 دولة إسلامية. Sini 52 دولة إسلامية. 52 negara Islam di dunia ini. ملياري مسلم. 2 miliar jumlah sensus penduduk orang muslim di dunia ini. Mereka tidak ada berbuat apapun. بعض الدول الكافرة قاطعت عادت إسرائيل اقتصاديا منعت الأجواء حقها من الطيران اليهودي منعت التجارة مع اليهود مثل أسبانيا وإيطاليا وبعض الدول الغربية كافرة لكن عندهم إنسانية والمسلم للأسف. Dan contoh kita setelah melihat beberapa kejadian negara-negara Eropa, negara-negara kafir yang mereka setelah melihat kebengisan Israel memutuskan untuk memutus perdagangan, kemudian untuk tidak melakukan hubungan bilateral antar negara dengan Israel, kemudian melarang penerbangan internasional bandara mereka ke arah Israel atau Israel ingin ke negara mereka, itu mereka larang. Walaupun mereka tidak beriman, tapi mereka ada rasa kemanusiaan terhadap orang-orang yang disiksa di Palestina sana. Tapi sebaliknya orang-orang Islam malah sebaliknya. Kenapa bisa begitu? وأما حسن الظن بالكافر كما ذكر الأخ طبعا هي يعني ايش ذكرها الإمام الغزالي وهي صعبة على الناس. Maka kemudian kata sampean tadi yang beliau kutip pertanyaan sampean tadi adalah berprasangka baik kepada orang kafir ini yang sekarang ini yang memusuhi orang-orang Palestina ini, kata Imam Ghazali adalah orang yang susah manusia. ولا يعني أن نحسن الظن بالكافر معناته خلاص نبرئه عما يفعل من إجرام وقتل وسائر المصائب التي يفعلها. لا يعني مقصود الإمام الغزالي يعني كيف الواحد ينشغل بنفسه ويحافظ على نفسه حتى يموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Dan maksudnya berprasangka baik terhadap orang kafir ini bukan artinya ketika kita berprasangka baik kita legowo membiarkan apa yang akan dilakukannya, seperti kita membiarkan orang-orang kafir ketika peribahasanya minta ginjal malah minta jantung, ya kita kasih jantung terus, kita biarkan mereka membunuh, mereka memboikot, mereka lain sebagainya kita biarkan. Bukan, kata beliau, bagaimana kita berprasangka menjaga diri kita itu sampai kita mati, kita meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. ولا يمكن أن يستوي حسن الظن يعني بين الكافر الحربي الكافر المعادي وبين الكافر العادي، يعني كافر عادي مثل عندكم هنا نصارى ما يؤذوا أحد، لكن مثل هؤلاء الصهاينة المجرمين هؤلاء يجب قتالهم ويجب قتلهم ويجب دحرهم. Maka kata beliau beberapa derajat kategori orang-orang yang kafir, ada orang yang kafir dimusuhi, ada orang kafir yang diperangi, yang dibunuh, ada orang kafir yang biasa. Jadi itu berbeda. Kadar tingkat kita untuk berprasangka baik kepada mereka itu berbeda. Seperti orang-orang Israel itu wajib kita bunuh, wajib kita perangi. Wallahu a'lam. عندك حبيب ابدا ابدا امين يا حبيب شارك الله يهديك امين لو سمحت عندك حبيب امين 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 آمين 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 Ayo kita sholat